नमस्कार सांग माने आपण माने केमिति अछंती आशा करूछी आपण माने भलरे थिबे। आज ब्लॉग्स आरंभ करबा टिके लेट हेलानी सकाळु सब काम सरी खिया पे सरीची तो एबे देखिबा आगु को कोन कोन होउची। आमे आसचु नानी रे मोर आंबडाळ नेते आज संक्रांति सेति पई देखंतु एठी हमर संक्रांति पूजा आरंभ हो गेलानी। स्वाहायं गणपति मम ओं गणानन्दं गणपतियो नन्दनपतियो पतियो वामहे दीनां तत्तायं गणपति मम ओं गणानन्दं गणपतियो वामहे दियो नन्दं प्रियपतियो वामहे दीनां निधिपतियो वामहे वसमम स्वाहायं गणपतियो मम आंतरिष्णु परमं पदं सदावसन्ति सूरय दीपिमं चक्रवाततं स्वाहायं नारायणाय ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदावसन्ति सूरय दीपिमं एठी आमे सब आसी नानी हरे पहुँचेजु जीवु सब मिसी मकर मेला देखा एठी चलिलुणी आमे देखापी वीडियो आसो हेती देखो ବାରାପୁର ମକର ମହୋତ୍ସବ 2023 ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବାରାପୁର ମକର ମହୋତ୍ସବ 2023 ଆହୁରି ସରସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ବାରାପୁର ଏବଂ ନୂଆ କରିକି ଆମର ଅଗସ୍ତି ମାର୍କେଟ କମିଟି
भगवते